अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि नाजरीन आप सब खैर आफियत से होंगे। क़यामत की दूसरी निशानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत जोश में थे। बुरहना तलवार में हाथ में थी। मस्जिद में जोश से इधर उधर दीवानावार फिर रहे थे। किसी की मजाल न थी कि इनके सामने ये कह सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकई इंतकाल हो गया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से कुछ देर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत से मुतमईन होकर आपसे इजाज़त लेकर अपने घर तशरीफ़ ले गए थे। अभी वो अपने मकान पर पहुँचे ही थे कि ये जान गदास खबर उनको मिली कि वो फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर वापस मदीना पहुँचे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर घोड़े से उतरे और निहायत गमगीन हालत में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ बढ़े। हुजरे में दाखिल होकर देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अतहर बिस्तर पर पड़ा है और तमाम अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द निहायत गमगीन बैठी हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आमद का सुनकर सिवाय सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तमाम अज़वाज मुतहरात ने पर्दा कर लिया और अपना मुंह ढक लिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चेहरे अनवर से चादर को हटाया और पेशानी मुबारक को बोसा दिया और आंखों से आंसू जारी हो गए और ये कहा, 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए। सैयदना उमर ने तो ये कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हालत तारी हुई है वो मौत नहीं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेशानी को बोसा देकर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मौतो हयात दोनों हालतों में कैसे पाकीज़ा थे। इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत ने मेरी जान है, अल्लाह ताला ने आपको 2 मौतों का जायका कभी ना सिखाया। अल्लाह ताला आपको 2 मौतों का जायका कभी नहीं सिखाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सहाबा इकराम को सब्र की तलकीन। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात से लोगों को सख्त हैरानी हो रही थी। मुसलमान सैयदना उमर की बात से कुछ तज़ब्ज़ब में पड़ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आते ही इस बात को भांप लिया। चुनाचे आप सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त भी सैयदना उमर लोगों को यही कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर बैठ जाओ। सैयदना उमर उस वक्त कुछ अजीब कैफियत तारी थी, इसलिए उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। सहाबा इकराम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखा तो वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर मिंबर की तरफ बढ़े और लोगों से फरमाया, खामोश होकर बैठ जाएं। चुनाचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात सुनने के लिए तमाम लोग खामोशी से बैठ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुछ लोगों जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ इसे नहायत गौर से सुनो। इस वक्त अबू बकर सिद्दीक का हम पल्ला कौन हो सकता था जो सरकार दो आलम की ऐसी तस्दीक करने वाले थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खलील बनाते तो अबू बकर सिद्दीक के सिवा किसी और को उसका मुस्तहिक ना ठहराते। इसलिए तमाम लोग हमतन गोश होकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इरशादात सुनने के लिए बैठ गए। चुनाचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगों जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था इसे जान लेना चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वफात पा गए हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत किया करता था वो जान ले
کہ اللہ تعالی زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو شخص دین اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ لوگوں کا رخ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر وہ عمر جو پہلے ابو بکر کے کہنے کے باوجود نہ بیٹھے تھے، اپنی بات کہنے سے خاموش ہوئے اور اب نہایت خاموشی سے حضرت ابو بکر صدیق کی تقریر سننے لگے۔ جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی وجہ سے جو لوگ سرکار دو عالم کی وفات کے بارے میں متذبذب ہو گئے تھے، انہیں بھی آپ کی وفات کا پورا یقین ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت انہوں نے آج ہی سنی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر صحابہ اکرام کے تاثرات یہ تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حالت بھی کچھ یہی ہو گئی کہ گویا میں نے آج ہی ان آیات کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیا۔ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے جو ہی ابو بکر صدیق کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا میں نہایت دہشت زدہ اور متحیر ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ تھی وہ مختصر سی داستان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے غم و الم کی، جو آپ علیہ السلام کی وفات و واقعات سے لاحق ہوئی۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا اور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔